सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपी सरकार आसा हो अनैतिक धंद्याक वाव दिता. करा म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आपण फाटल्यान आसा. आणि ताजे उदाहरण म्हटल्यार हे जी माती हाडून हांगा डंप करतात, ताजेर काय एक्शन जायना. सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपी सरकार आसा हो अनैतिक धंद्याक वाव दिता. करा म्हणटा तुम्ही जाय ते करा, आपण फाटल्यान आसा. आणि ताजे उदाहरण म्हटल्यार हे जो कोण इल्लीगल डंपिंग करीत माती बिती जाल्यार ताजेर खर कारवाई जावपाक जाय. जाल्यार आयज म्हाजो प्रश्न आसा की जो MVR जेणे हायवेचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आणि मालप्या माथ्याचेर जेन्ना सगळी माती कोलॅप्स जावन हायवे ब्लॉक केलो, ताजे उक्तावण म्हणजे ताजें काम रिपेर वर्क चालू आसा. जितकी माती थंय खणटात तितकी हाडून हांगा डंप करतात. हे परमिशन कोणी दिला MVRाक ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक? म्हाजो प्रश्न आसा. हे जर तुम्ही जर पयलीं फाटल्यान कितकीशीच झाडां ही ह्या जमनी हे मातयेपणां गाडली हेंच्यांनी आनी हाडून 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 डंप करता पळय, ही सगळी खाई आसली. ह्या खाईन ही जमीन हाडून डंप करपाक परमिशन कोणी दिला हो प्रश्न आसा. ही जर बायट जर पळयता आसत जाल्यार म्हाका ताका एक विनंती करची दिसता की ताणें हाजेर खर कारवाई करची आनी करूंकूच जाय तेणें कारवाई. तुम्ही फ्री हँड सगळ्यांक सोडूं शकनात इल्लीगल करच्या खातीर. जर बारीक मनीस कितें तरी करपाक सोदता आनी तो घर काडपाक गेला जाल्यार ताजेर खर कारवाई करपाक तुम्ही फाटीं फुडें पळयनात. पंचायत लेवलाचेर जावं, BDOचेर जावं, TCP जावं, जाल्यार येदे व्हडले हांगा इल्लिगॅलिटी जी माती हाडून हांगा डंप करतात आनी ताजेर कांय एक्शन जायना. दुसरो प्रश्न आसा की पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टर न्हिदला काय कितें? ताजे नदरेक हे पडना, दिश्टी पडना की हे हांगा डंप कोण करता काय म्हणून. ताणें हेजेर कारवाई करची गरज आसा सुमोटो. कित्याक कारवाई जायना तेजेर? फोन येतकूच बाकीच्यांचेर रोखडी कारवाई जाता. तुवें इल्लीगल बांदला, तेणें इल्लीगल बांदला, नोटीसी काडटात तुमी. जाल्यार आयज येदे व्हडले इल्लिगॅलिटी, येदी व्हडली मातयेचो ढीग जो आसा ह्यो हांगा हाडून हांगा सगळे पुराय झाडां बिडां काबार करपाचो प्रयत्न चालू आसा. आनी डेप्युटी कलेक्टर पेडणे तालुक्याचो निद्रिस्त आसा अवस्थेन. त्वरीत हेजेर कारवाई जावपाक जाय. आनी जेणे कोणी हे सगळे डंपिंग केला ताजेर खर कारवाई जावपाक जाय. जे जे ट्रक ह्या हेतून इनवॉल्व आसा, JCB इनवॉल्व आसा, सगळ्यांक अटॅच करपाची गरज आसा. आनी हांचेर MVR आसा ताका ब्लॅक लिस्टान घालपाची गरज आसा. कित्या खातीर म्हणटा तुमी हांगाच्यान पत्रादेवी मेरेन वचा, कितलो दोंगर पोखरून बघपाक जाय. आनी पेडण्याचो डेप्युटी कलेक्टराक सांगता की फाल्यांच्या फाल्यां हांगा येवन इन्स्पेक्शन करची गरज आसा. आमकां भाग पाडूं नाका तुमचेर कंप्लेनी फायल करपाक. फाटीं फुडें पोवचे ना आमी. असले इल्लिगॅलिटीज, असले अनैतीक कारबार ह्यान फुडें आमी सहन करून घेवचे ना. वेळ प्रसंग आयलो जाल्यार पर्सनल तुमचेर कंप्लेनी फायलू जातले. तुमी ह्या सगळ्या कारोबाराक इनवॉल्व आसा म्हणून बेगिना कारवाई करची ही मागणी आसा म्हजी. आयज हेचेर कसलीच कारवाई जायना. रस्तो कोलॅप्स जाता, रोड ब्लॉक जाता, लोकांचे अपघात जातात. आता हे कोणी भरपाई करप? MVRाक कित्याक ब्लॅक लिस्टात घालिना तुमी? आयज ही झाडां हांगा झरे आहात पोना. आयज हे झरे बंद जावचे ना. बाकीच्या लोकांनी कितें करप फुडले हेका? आनी जी ही झाडां आतां ही जी माती उडयल्ली आहा तितून कितलीशी गाडली गेली. आयज हेचेर आमचो डेप्युटी कलेक्टर लक्ष दिवप ना. त्याच्या एरियेत जे घडटा हे आमी कंप्लेंट करीसर रावतलो तो. हे जे कितें करता हे हेचेर डेप्युटी कलेक्टर बाब जे आमचो आमदार आनी हे जे CM हेणी मातशें MVR जो आतां कितें काम करता तेचेर तेणी लक्ष मारप अत्यंत गरजेचें आहा. कारण तो कितें काम करता आनी तुमी दोळे धाकून वगी रावशात जाल्यार आयज लोकांक मोठेशे मोठे प्रॉब्लेमात तुमी घालून लोकांचे जे आहा तो सर्वनाश करून उडयतले लोकांच्या झाडांचो, जमनींचो. म्हाका एकच तुमचे कडेन मागणी आहा की हे बेगिनात बेगीन हेचेर MVRाचेर सुद्दां कारवाई जावपाक जाय. ना जाल्यार आमकां लोकांक हांगा आतां रस्त्यार येयल्या शिवाय जावचें ना. आनी हे जे काय तुमी केल्ले आहात तेचेर आमकां खंय तरी आवाज उठोवचोच पडटलो. हे तुमी आमच्या लोकांक खंय तरी सामान्य लोकांक खंय तरी चिडून हे करूं नाकात. हे जे कितें करतात ते सिस्टमॅटीक करात. लोकांकय तेचो त्रास जावंक जायना. हेचेरय लक्ष दियात. इतलीच हांव
आमच्या आमदाराकडे आणि मागणी करता हेचेर मातसो बारकायेन लक्ष दिवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसोवन हे कितें केल्लें आहा तें लिगली आहा का लिगल ते तेणी लक्ष दिवपाचो.